गाते को जतो को गे जोहार जतो को गे इना ब्लॉग रे सगुन दाराम आशोक करें जतो को गे नापाय गे मेना पिया इन हो नापाय गे मिनाया तेहिं दो 1 तारीख तेहिं दो सिदा कानू हुल माहा उपलक्षे रामपुर रे अनुष्ठान हुआ ओना नेनेल गिले चला कना तेहिं दो पंची पाहाटिंग बांधे कोदा ताराम तेले हजुकान ताहेना ऑटो को बाले नामे कान थाना आदो मिटे भैन ले नाम किदा ओनाते भैन रिगिले देना भैन तेले चला कना जायगा नाई আর কুরেন কুড়ি কোড়া দাও ভ্যান রে দেজা বাকু মেনা খালি অটো রে কো দেজা আদা আলে দলে ছাকাও তাহে কনা অটো বালে নামলে দাওনাতে ভ্যান তে গিলে চালা কনা लाते ही ना जाएगा आड़ी बोतर ताहे कना निकाते गए बाकू चला कान ताहे ना और नेतार जतो हर नंगाती को चला चे बोतर की बांग कना नितंग दले है सेटर ना होय है खाटरामपुर आतुरे मेना लेया रास्ता কিরা আমাদেরকে ছাড়ে আসলি পড়ে সারা পড়ে এর সিকনে কোলা ঝলে যারা কনা নিতंग द नडलिंग दुरुप कना ini dah bang baik aja boleh Stage. Lalu nanti le duduk kena. আপনারা দয়া করে ওই বারান্দাতে আপনারা অবস্থান করবেন কারণ এদিকে পিছনে একটু আমাদের শট আছে যদি হঠাৎ আকাশের বৃষ্টি গোলযোগ সৃষ্টি হয় ইতিমধ্যে আমরা